السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبیہ الکریم۔ آج سورہ بقرہ کی آیات 220 پر 1 سے 230 پر 1 کا مطالعہ ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں سورہ القدر پڑھ کر اس کا ترجمہ اور سادہ مطلب بیان کروں گا۔ سورہ القدر، کیونکہ آج اس رمضان کی پہلی رات ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں تلاش کریں، یعنی رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں کی راتوں میں خوب عبادت کریں۔ ان میں سے کوئی ایک رات بڑی رات ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی۔ رات، طاق کے معنی وہ نمبر ہے جسے 2 سے تقسیم کریں، 2 سے ڈیوائڈ کریں تو 1 بچے، اسے طاق بولتے۔ مثلا 3 کو 2 سے ڈیوائڈ کرے تو 1 بچتا ہے، اس لیے 3 طاق عدد ہے، طاق نمبر ہے۔ 5، 7، 9 کو 2 سے ڈیوائڈ کرے تو 1 بچتا ہے، 1 بچتا ہے۔ 5، 7، 9 طاق نمبر ہیں۔ اسی طرح 21 کو 20 پر 1 کو 2 سے ڈیوائڈ کرے تو 1 بچتا ہے، اس لیے 21 طاق نمبر ہے۔ اسی طرح 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7 اور 20 پر 9 طاق عدد ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اللہ طاق ہے، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں رکھا ہے۔ لیلۃ القدر اتنی اہم رات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا سورہ۔ آؤ دیکھیں کہ اس سورے میں کیا ہے۔ اپنے قرآن کھولو اور سورہ القدر دیکھو۔ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ اٹھاؤ اور دیکھو۔ ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر آف کرتا ہوں مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ہے سورہ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر والی رات میں۔ ہم نے، اللہ رب العالمین نے اسے یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ قدر والی رات یعنی عظیم رات، یہ گریٹ نائٹ۔ قدر والی رات یعنی تقدیر والی رات، ایک اور معنی۔ قدر کے معنی تقدیر بھی ہیں۔ تقدیر والی رات، وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ
تقدیر کے فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے ان فیصلوں کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ قدر والی رات کے یہ دونوں معنی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہیں معلوم بھی ہے، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80 پر 3 سال یہ ایک انسان کی پوری عمر ہو سکتی ہے، یہ لائف ٹائم۔ 80 پر 3 سال ایک لائف ٹائم ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 80 پر 3 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک لائف ٹائم کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب پانے کے لیے کھڑا رہا یا کھڑی رہی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہاں پر کھڑا رہنا کا مطلب عبادت میں کھڑا رہنا، اللہ کی عبادت میں کھڑا رہنا۔ لیلۃ القدر میں 80 پر 3 کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہا یا کھڑی رہی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہے اس رات کی ایک فضیلت، ایک عظمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھا تھا نا کہ تم جانتے ہو یہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کی عبادت، ایک رات کی عبادت ایک لائف ٹائم 83 ایئرس کی عبادت کے برابر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اذن سے اترتے ہیں، یعنی حکم سے، اجازت سے، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ کہاں اترتے ہیں؟ زمین پر، آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، ان سب سے بڑے، ان سب کے بڑے، ان سب کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم لے کر اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور اللہ کے حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت۔ یہ قدر اوپر معلوم ہوئی، 80 پر 3 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری قدر یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے اس رات کی کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر کے جو فیصلے کر چکا ہے
वो फैसले लेकर उतरते हैं। लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर उतरने वाले ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन हैं? ज़रा इनको पहचानने की ज़रूरत है। मालूम है फिर भी इनको पहचानने की ज़रूरत है कि कैसी हस्ती है जो इस रात ज़मीन पर उतरती है, आती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम 1,24,000 पैगंबरों पर अल्लाह ताला की वही लेकर आते थे। कितने हज़ार साल होंगे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हज़ारों साल तक ये पैगंबरों पर अल्लाह की वही लेकर आते रहे। वो हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके आने का हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते रहते थे कि वो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही लेकर आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका इंतज़ार रहता था, वो आएंगे और अल्लाह की वही लेकर आएंगे। तो जो है बेताबी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते थे। तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात भी आते हैं, लैलतुल क़द्र में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लेकर आना बंद हो गया। अब वो वही लेकर नहीं आएंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाले नहीं हैं। अब आखिरी नबी हैं, वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब वही लेकर नहीं आते जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इस बात से सहाबा इकराम बहुत गमगीन होते थे। सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में जो आँखों से देखे वो सहाबा हैं, और सहाबा को ईमान की हालत में जो देखे उनके शागिर्द उनको ताबई बोलते, ताबई, और उनके शागिर्दों को तबे ताबईन। सहाबा, ताबई, तबे ताबईन। तो वो बहुत गमगीन हुआ करते थे सहाबा। क्योंकि अब अल्लाह ताला अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही देकर नहीं भेजेगा, वही का सिलसिला बंद हो गया, इस वास्ते गमगीन होते थे। मगर अब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हर लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर भेजता है। तो ऐसे अज़ीमुश्शान फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन पर उतरते हैं लैलतुल क़द्र की रात, वही देकर नहीं बल्कि अपने फ़ैसले देकर भेजता है। क़ज़ा और क़दर के फ़ैसले देकर भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा उनकी असल शक्ल में देखा, उनकी ओरिजिनल फॉर्म में, उनकी ओरिजिनल शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा देखा। वैसे तो कई मरतबा आए, मगर जो है असली शक्ल में 2 मरतबा दिखे। आम तौर पर वो इंसान की शक्ल में आते थे, किसी सहाबी की शक्ल में आते और वही नाजिल करते थे आम तौर पर। मगर असली जो है उनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी 2 मरतबा। एक बार मक्का मुअज़्ज़मा में इस हाल में देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे आसमान पर छाए हुए हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी अजीम है, इतनी बड़ी है कि पूरे आसमान पर छाए हुए हैं। उनके 70 पर हैं, विंग्स 70 पर हैं, और वो एक तख्त पर बैठे हुए हैं। इस हाल में देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में। दूसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में मेराज के मौके पर सिदरतुल मुंतहा पर देखा। सिदरतुल मुंतहा आसमानों का सबसे ऊंचा दर्जा, 7 आसमान से लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए और सिदरतुल मुंतहा
नामी मकाम पर ठहर गए और बोले मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ से आगे आप अकेले जाइए। तो वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में, अपनी असली हालत में देखा। अब हमें भी लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लैलतुल क़द्र में ज़मीन पर भेजता है। चंद सहाबा, तारीख़ में आता है कि चंद सहाबा और उनके शागिर्द ताबईन ताख़रातों में अपने बेहतरीन कपड़े पहनते थे और अपनी बेहतरीन इतर लगाते थे। एक ख़ास जोड़ा कपड़ों का संदूक में जो है रखते थे हिफाजत से, वो जोड़े को ख़ास लैलतुल क़द्र में पहनते, ताख़रातों में पहनते और ख़ास इतर छुपा कर रखते और ख़ास तौर पर जो है लैलतुल क़द्र में वो इतर लगाते, खुशबू लगाते कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएँ और हमें देखें तो अच्छी हालत में देखें, अच्छे कपड़ों में, अच्छी जो है खुशबू में हमें देखें। इतना जो है उनको शौक़ था, इतना उनको यकीन था। हमें तो उनको नहीं देख सकते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, मगर वो हमें देखते हैं। तो जब जिब्राईल हमें देखें तो अच्छी हालत में देखें। अब हमें भी लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला की खूब इबादत करनी चाहिए, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमें देखें तो हम नमाज में हों, कुरान पढ़ रहे हों, ज़िक्र कर रहे हों, ऐसी हालत में हमें देखें, इस बात का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। लैलतुल क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमर, यानी हर किस्म के फ़ैसले अल्लाह जो फ़ैसले कर चुका है वो फ़ैसले लेकर उतरते हैं। वो फ़ैसले, वो हुक्म अल्लाह के जो हमारे बारे में है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, फ़रिश्तों के हवाले कर देता अल्लाह। तुम जो है इसको नाफिज़ करो, इसको अमल में लाओ, वो फ़ैसले लेकर उतरते हैं। हमारे बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते अल्लाह के फ़ैसले लेकर उतरें तो हमें अल्लाह की इबादत में होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते हुए होना चाहिए। ये बेहतरीन हालत है जब हमारे बारे में फ़ैसले हो रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे मुस्तक़बिल के बारे में, तो हम ऐसी हालत में रहना कि अल्लाह की इबादत करते हुए, नमाज में खड़े हुए, कुरान पढ़ते हुए, ज़िक्र करते हुए, दुआ करते हुए, इस हालत में हमें होना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, वो रात सरासर सलामती है तुलुए फ़जर तक, फ़जर तुलू होने तक। ये रात लैलतुल क़द्र की रात सलामती ही सलामती है, सलामती की रात। शाम से सुबह होने तक लैलतुल क़द्र की पूरी रात खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। तो लैलतुल क़द्र के बारे में इस सूरे में अल्लाह ताला ने 4 बातें फरमाई हैं। लैलतुल क़द्र 1000 रातों से बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, लैलतुल क़द्र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से। नंबर 3, वो अल्लाह के फ़ैसले लेकर उतरते हैं। और नंबर 4, लैलतुल क़द्र की पूरी रात सलामती ही सलामती की रात है। तो जो है ये है फ़जीलत और ये है बड़ा मुक़ाम इस बड़ी रात का, लैलतुल क़द्र का। ऐ अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब कर, लैलतुल क़द्र में तेरी अच्छी से अच्छी इबादत करने की हमें तौफ़ीक़ दे। आमीन।